Lamsugo strang satini kobro kok tumawo angnorok ni logi tongo urmi deborma tabuk shuk jorani kobro kok tumarok kha. Sombar ni engkari shaklai ma yagulo tipra mothani engai baglai nai keplai engai rokno keplai engmani himbotok eba bijoy misil kezang ke palai nani kok kesar khabu bagra. आप लोग जीते हो और जीतने के बाद 2-3 दिन के बाद आप लोग अच्छे तैयारी से जहाँ जहाँ में हमारे 13 एमएलए जीते हैं वहाँ में आप लोग रेडी करो और विजय मिशिल करो, शांति से करो लेकिन विजय मिशिल करो। 75 साल के बाद पहले बार एक रीजनल पार्टी को 13 सीट मिला है और असेंबली में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन के बैठा है। ये गर्व का बात है। इसमें आप अपने आप के अंदर आपको प्राउड फील करना चाहिए। 4 दिन के बाद 13 जगह में जहाँ में हम लोग जीते हैं वहाँ में प्रिपरेशन करके शांति से विजय मिशिल करने का तैयारी करो। ये बुबागरा का मैसेज है। हम लोग आने वाले दिन में और आगे और ज़ोर से दम से हम लोग अपना बुकुंग बारा के लिए तिपरासा के लिए फ़ाइट करेंगे और मैं आशा करता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेरा मैसेज है सबको। 4 दिन के बाद शांति से हर इलाके में जहाँ में हम लोग का जीत हुआ है अच्छे तरीके से बैंड बाजा के साथ आप लोग विजय मिशिल करो। इसमें हमको फ़ख्र करना चाहिए, हमको प्राउड होना चाहिए कि आज बिना सीपीएम का हेल्प लेकर, कांग्रेस का हेल्प लेकर, बीजेपी का हेल्प लेकर हम खुद ब खुद 13 एमएलए बनकर असेंबली में मेन ऑपोजिशन पार्टी बन के आए हैं। फ़ख्र करो अपने ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ो। दिस इज़ बुबागरा, माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। हम बाय। Shunamura thana bai khobjak boropatho idbata amsayo thungrangni kesa khereng bai CPI ni adongrok choprokha BJP ni adongrok no. Fan kifle maya CPIM thamchi tungjagai yakti salai bolaikha patimung Shunamura amsayo fan sewai thanibo CPIM tai BJP urpatlai yakti salakha tanglakha patimung saw sawimanka BJP patani samung tanai hanani miya o amtuni nate khoroksa bai bod khajamunate kok sai tanglai mani o kongo khnawi o kongo tuino urpati uthangka jolijak CPIM ni adong Almir Hussein BJP ni adong no choprokha koktoma manai phaisok bai bekya CPIM tai BJP ni adong rok da kubroti lagi tanglakha chopor lakha kuni bodolno sak tanjang no logi no melaga sakham no gatlangi mathangka opatimano tei satani BJP ni samung tanai hanani miya Kokhenka te tong kusang namani bagi kok sarkha amtoye tong halok tungplawi derawi thangpano kok salaimani bisingtei BJP ni adongrok tong kusang kifili kibika আমরা তো শান্তি চাই, মানুষ শান্তির পক্ষে বুঝেছি। আমরা ফোনের ক্ষমতা মানুষ আমরা ফোনের প্রত্যাবর্তন করছি। আমরা এলাকায় কোনো অশান্তি সৃষ্টি আমরা বা আমার দলের কোনো লোকের করতো না। আমরা এই শান্তি পক্ষে আমরা আসছিলাম। কালকে তারা সোনামারিতে আইয়েছিল, তারা জন্য নির্বাচন হারিয়েছে আইয়েছেরা তারা মানুষের উপর অবিচারে ধারালো অস্ত্র নিয়েছিল, আমাদের ফলাফলের উপরে মারধর করছে, তাদের উপরে তারা আক্রমণ করছে, তারা বিভিন্নভাবে আঘাত করছে। এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে আমরা চাইতেছি শান্তি যাতে যা হয়েছে যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, মানুষ যাতে শান্তি থাকতে পারে, যাতে মানুষ শান্তির পক্ষে ভোট দিয়েছি। আমরা সারা ত্রিপুরা মানুষকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাইছি। আর যেহেতু সামনে এই পরীক্ষা, যাতে শান্তি বজায় থাকে এই পক্ষে আমরা আছি। আমরা শান্তির পক্ষে আছি, আমরা অশান্তির বিপক্ষে আমরা। এখন মানে আপনারা তো এই যে ইলেকশনে আগে পরে আপনারা সবসময় একটা শান্তির বার্তা দিয়ে গেছেন এবং আপনারা প্রশাসনিকভাবে মিটিংও করেছেন এবং এর মধ্যে বিরোধীরাও ছিল যে এই শান্তির মিটিংয়ে। এই যে অতর্কিতভাবে গতকালকে হামলাটা করলো, এরা কি যে ক্ষমতা হারার পরে এরা কি উন্মাদ হয়ে গেছে না পাগলা কুকুরের মতন হয়ে গেছে? যেখানে যদি আজকে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যদি অন্য সরকার আসতো তাহলে পরিবেশটা কোন জায়গায় থাকতো? তারা সবসময় চাইছে যে তারা অশান্তি সৃষ্টি করলে সবসময় তারা ঝামেলা সৃষ্টি করছে। তারা কইছে যে ক্ষমতা দিতে তারা আইতে পারে, তাহলে মানুষের রক্তপান্ডে বয়ে দেবো। তারা অতীত আমরা এমন দেখি, যার লাগে যেহেতু সরকার আমরা ক্ষমতা আছি, যার লাগে আমরা সমস্ত ত্রিপুরাবাসীরে এবং আমার জনপুরবাসীর আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। যারা আমরা এত কিছু হওয়ার পরও, গতকালকে ঘটনা হওয়ার পরও যেখানে অ্যাকশন নেই, কিছু নেই, তারপরও আপনাদের তরফ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আপনারা শান্তির বার্তা গ্রহণ করার জন্য, শান্তির জন্য চাচ্ছেন।
আমরা শান্তি চাচ্ছি। আমরা সমস্ত আমাদের যারা আমাদের এই দলকে ভালোবাসে, যারা আমাদের দলীয় কর্মী, সবাইকে আমরা শান্তি বার্তা পৌঁছানোর জন্য আমরা সারা ত্রিপুরাতে ইভেন আমার বুথে আমরা সবাই শান্তির পক্ষে যাতে হয়, যেটা হয়ে গেছে দুর্ভাগ্যজনক, যাতে এটা আরো বেশি কিছু না চলে, এখানে যাতে সবাই যদি শান্তিভাবে বসবাস করতে পারি, আমরা শান্তির পক্ষে আপনার আছি। নাম? মোহাম্মদ তারা মিয়া। আপনার আমি রাজ্য হজ কমিটি মেম্বার এবং মাইন্ড মোর্চার দক্ষিণ সুবিয়া জেলার দক্ষিণ মোর্চার সহসভাপতি। ধন্যবাদ। কি হয়েছিল গতকালকে? কালকে আমরা নবরতন বরত সঙ্গীত আইছি, আর পরে এই জন্য দাঁড়াইলাম, দাঁড়িয়ে সেখানে কথাবার্তা মাইছিল, কথাবার্তা বুঝতেছি। এমন টাইমে তারা 2-3 জন দাঁড়িয়ে শুনতেছে, তারা বলতে কার কথা কইতেছে? ওই আক্রমণকারীরা, এরা কোন দল করে? এরা সিপিএম দল। আচ্ছা, তো এদিকে দাঁড়িয়ে শুনতেছে, শোনার ভিতরে আমরা কইতেছি আমরা ভোটটা কম পাই। হ্যাঁ এই কথা করানোর পরে তার ভিতরে আলমগীর উঠে কইল, হ্যাঁ। তুই এই কথা কই না কি, তুই কথা কই না, আমরা বিজেপি করে আমরা করতাম না, কইব কারা? এই কথা করানোর ভিতরে আমরা উপরে এই আক্রমণ করা হচ্ছে। আলমগীর কোন দল করে? সিপিএম দল, আলমগীর বাবার নাম? সানপুষ্করি। আচ্ছা, এরপরে কি হয়েছে? এরপরে আইয়া এরপরে আমরা উপরে আক্রমণ করা শুরু হয়েছে। আমরা যখন এদিকে তারা আরো দল বাহিনী নিলে আইয়া, আমরা অনেক কর্মী টর্মী আছে। এটা কি অতর্কিতভাবে হামলা করছে আপনাদের? আপনারা কজন ইনজুর্ড হয়েছে? আমরা 5 জন। তাদের হাতে কি কি মানে কি আসলো তাদের? চেনি আসুন, আলমগীর লোক পিস্তল আসুন এবং বুম টুমো কিছু কিছু লইয়ে আইছে, লাড়ি ছোলা তো আসুই, চেনি টেনি পালা পালা সব কিছু লইয়ে আইছে। তো পরবর্তীকালে আপনারা রক্ষা পেলেন কি করে? এলাকার মানুষ আমরা তারা আটকেছে, আটকানোর পরে আমরা রক্ষা হয়েছে। আমরা দেখেন মারিলাম। আপনারা কজন ইনজুর্ড হয়েছে? আমরা 5 জন। কারা কারা? সালাম আছে, কারমতালি আছে, সুমন আছে এবং লিটন, নয়ন, তারা সবাই আক্রমণ হয়েছে, সবই আক্রমণ হয়েছে। কিছু কেউ রাত, কেউ পা, কেউ পিঠ। আর বিশেষ করে সালামরে যেভাবে টার্গেট করে আছে, সালামরে মারানো লেগে। সালাম কোন দল করে? কোন দল? আমরা বিজেপি দলের দলপুর এদের পথ সালামের পথ কি? দলপুর মন্ডলে দিয়ে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা পরবর্তী হাসপাতালকে নিয়েছে আপনাদের? আমাদের কর্মী লয়ে গেছে, গত দিনে তারা লয়ে গেছে। হাসপাতালে এমন কোনো আপনার এক্সেল টেক্সেল এগুলো করার কোনো কইছে আজকে কোনে যাবো, মানে কি এটা এমন যে আচ্ছা, এটা চলো। थोंग्रोंनि केसे खेरेंबाय बिशालगढ़नि अरबिन्द नगर सामुंस्रा ख्लायनाय रक नक नगो थांगै नक सकसामा बाय सुबाय सुक्र ख्लायमानि मांप्लि कासे फेकिया बिशालगढ़नि अरबिन्द नगर सामुंस्रा ख्लायनाय रकनि आकार मुंबाय नक नगो थांगै सुबाय सुक्र ख्लायजाखा हर सुमजाखा आमसानि लुगुराव কি হইছে দাদা? কি হয়েছে বলতে আমরা তো পরে আইছি, আয়াসে দেখলাম এই দুনিয়া মানে আগুন ঘর চলতে কিছু নিচে নাম আছে। এটা কোনখানে হইছে? অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের লোক। কোন বিধানসভা এটা? এটা শুনলো স্যার। ফায়ার ব্রিগেড কি আইছে? হ্যাঁ হ্যাঁ করে অনেক দিনই বাড়তে যাচ্ছে, প্রায় 1 ঘন্টা। গরু এটা গরু করা ওই 2 জন পুরুষকে আগুনটা লাগাই দিয়ে এদিকে তো উঠছে, একটা লাইট আছে ইয়া করছে, এত বড় একটা লাইট। আরে আমি কি দেখো? এটা কি তা ঘর আসলাম নে? হ্যাঁ ঘর আছিলাম, গরু ঘর আছি, গরু ঘর একতলা আছি। এটা কোন জায়গা? অরবিন্দনগর। কি নাম আপনার? আমার নাম জামুনা গাতন। এই বাড়িটা কার? বাড়িটা হাজবেন্ড কাসেম। নাম কি? কাসেম মিয়া। थोंग्रोंनि केसे खेरेंबाय संबारिनि ओंखारि साग्लायमा यागुलो 2 नम्बर मोहनपुरनि मकाम गामि बिसिं खबजाब बिरमोहन विलेज कमिटिव तिप्रामथा खायो हनै खुंदक नुखुंनि राबार बागान सकसाजाखा 2 নম্বর মোহনপুর বিধানসভা বাই খবজা মকাম আমচাইনি বীরমোহন বিসিও টিপ্রামথা খ্লায়ো হিनै খুংদক নুখুংনি রাবার বাগান সকসাও রিজাখা উর TWF প্রেসিডেন্ট কবিতা দেববর্মা জন্তরানী দেববর্মা রাধারানী দেববর্মা বিশ্বচন্দ্র দেববর্মা YTF নি আইচুক দেববর্মা তাই বীরমোহন বিসিনি মেম্বার এন্থনি দেববর্মানি রাবার বাগান জুলাই জুলাইকে সকসাও রিজাখা আমচাইনি কিচাসিত সামুংচিত্রা তাংনাই রকবাই হরনি 3টা 3:30 তেরো সব সাবাকেনা বড় বিজেপি থেমানা রাও কাহাংপাই সাইমান দङ সরাই সরাই যিনি ত্রিপুরা মথানি বরংনি বাগান বা বাইসিউই বড় 4-5টা বাগান সকজাক কাহাংকাই আবো সরাই সরাই সাইমান দङखा আসুক বছর খাইয়া 3 টাং খাংগনা তাই যাবো আইসু গছে আর যদি কোনো
কেবো যদি বিলি হকির কলাইনে মেস কাথি হকির কলাইনে খামনা গায় তো সাহস খামাবো গা আইসু কত কে ভাইয়ালে ইয়াবা হাইতেই ক आने और तो टोटल दङ 1.1 हेक्टर मस्त थुम थाम खाइनाय जों नगनि बुखुंनै बुन्नगरखौबो के सामु दां ताङैनायखौ मथे सलिद तन्ता आबा हाइता गाबासो तिनि बिजेपि थेमारक फायै এই যে ও আইসুগো আমতিखे अ गतना खायखान थाङो खायतो बखा खाना क्लाय जादोबा हर नामो तो मो तान हनि सानाय बाहायके जानबो हर नाखा जोंबो तो नौ गरै साइना लिया ओंखाय जों खबर माखा फुंनि पन्सायतता दिगिरगो खबर माखा जारा बागि कलां बंनाय बर फुं खाया तो केबे दोस्तामी बकरै कुनु केबे कुनु केलांकारी रकरै जा आब्र ताम के खाम गना जों ता साइया और तो सात गानि दङ और नि खाया कुनु अम्तिरक या लाबा रामा बो 6-7 বছর ना लाबा रामा नि कुनु आब्र कुनु अम्तिरक बागान आं फायनायमोन आं बागान पुरा गोखाम केबा जतन द पार्टी खायो पार्टी न साबा हामजाया दंबा नों पार्टी नों फानो कपलायखा आं फान केसे नोंखा न बो फांले न केबो न वाखा गय दंया बले आनि बागान न खाखन न नि ननि बांरां नाहारि जाया दो मबो ताबा न आबनि बर ताबो जे फरमान मगु जान बागान संनाय रंना आं फरमान नाय मा बाया म तो बिरोधी पार्टी रं आं बागान सगै कलांगो कारण मे काउंटिंग लाई थेंका और तकसा दिते को हरनि आचुबि जरावो माने बाहायके खाममान अब परिष्कार और जों बुजि मानो और बिजेपि नि सामुं सिदार तानाय सारामो सामुं तांगमाय गासैबोया तैसे और दुइटा प्लट खामका बाकी प्लट 4टे प्लट एगो आलादा जागाबो आलादा मुराबो आरो बाहायके संजाक ओ तामुंनो बेलानि जों सालांगो जोंनि मथानि पक्ष থেকে जों बेलाय बेलाय सेलां मजानोगो जे जागायाव त्रिपुरा मथां त्रिपुरा सानि ना मथांनि बागै जे जबा खायदोंमोन और वो जोंनि त्रिपुरा मथांना सायै जोंनि बिसिङाव जोंनो निजेरा बिसिङाव और जे माहाय खायदोंमानि बेलायनो जायो आं कबुं नारना मुचुंगो जरा बिजेपि खायदोनि चिन ताखु संगो मथा केबो सिनिनो बरक सिनिनो बुकुं बादा सिनि त्रिपुरा मथानि मूल त्रिपुरा सारा बथाननि आ जागाव मय सामुता तांथुम इच्छा खायके चिवानि किछु खायमनो और मेजॉरिटी त्रिपुरा मथा खायनो मेन काउंटिंग जे फलाफल मथाना और जदिव जनरल सीट मो बिजों मोहनपुर और चुन कबां बुथ सिनि त्रिपुरा सब बुथ चुन रखा मथाना हामजागै दुइ एक जना ओ मारि ममाय साम दं दुइ ओ कयेक जना से हाय फटें तो हाके जों बरना सेकेंड कैसे नागे हिसाबो मिया हर थांनायो थोंरोंनि फानबाय बाय थांनि बुब्रांजोगनो तानखा बुकुमै तानजाक बुब्रांजोगनो मुंगिया गामि साखामनोबो तुबजाखा आसुमसा दाबाय तानै रिफायक्या ताननायनि मुं दमेन्द्र देबर्मा अ पाति मुं पातिखा 36 माइल आमसायो दफा कतरलिया थै कतरलिया हा कतरलिया कतर ओंखा राजनीति से राजनीतिनि फानसे कतर ओंशिवो मन्त्री एमएलए नि चेयर से कतर को ओंशिवो दफा दफा हलाइमानि हा जाति गोष्ठी हनै चिरिकलाइमानि आबा मुंसा कतरलिया बिसिबावो वासा चंमारि फायो चंमारि थांगो बोत छानलायो बोत सेगलायो बोत रलायो कप्लाय ओंनानि फान सेगलायो ओ बिसिबानि फाननो चेयर न से तजलगासिवो 3% दफारो मन्त्री एमएलए चेयर नि बागै बुलाय तगलाय थैलायो आप्रो थैबो सिनिया बाहानबो सिनिया जाति गोष्ठीबो सिनिया अक्रानि हानकनि अगनि थैनि बाहान बारा थै बारा केबनो सिनिलिया सिनिका राजनीति सिमिनो जाति मतमलिया सान्दाय मतमलिया थै मतमलिया हायनो हाय राजनीति फाननो हामजागै सागनि थैनि सागनि बाहानक न बुथानानि बागै दातै चप्रखा नुखुनि बरगनो पातिमु मुंगिया गामि आमचायो मिया हरथानायो राजनीतिनि फानबाय बायथांनि आमप्रांजोंनो न तानखा बुकुमै तानजाखा बुब्रांजोंनो मुंगिया गामि साखामनोगो तुबुजाखा आसुमसा दाबाय तानि रिफाक्या हनै कक्तमाव सावैमानखा तानफानै ओंखा दाबेन्द्र देबरुमा नक 36 माइल मुंगिया गामि आमचायो त्रिपुरासानि बिसिंगो राजनीतिनि थंलाइमानि राजनीतिनि बायनो
bolai mani toklai mani mangpili haino hai kasawi phajoka khnai nedi pati mani ya phangbusuk fer chopro jangai ni nukhuni khuktuno broktam shaka khainai di मा फैमने जों फामा कारंखाय दिनै ताक सारिगाव बीजेपी नि थेमरां मासा फायै माने बयाबो बा बीजेपी थेमरां बोलदो जा बिनि कुमै अक तंग फायै बरनग वालाय तंग परे आं थांमर परे बसला फायका बसला फायबा बसला ताना नायफोरो आं बनो माना खायजिने काय प्रकाय एबं आन बिहिगनो ताने रिखाता आज बसावा बर तमने आं साजों बीजेपी अ जागा केबक करे ने बखाकला बय थाङो दाबलक माने बिन थाने जे दालक माना प्राय 2 हात 2.5 हात मटन लोगो अब सलाम रे फेने काय अब उत्तम गतेले मोरानि अटो चालांनाय उत्तम जेता ताननाय साबाबो अब तानागा जा बिनि कुमै अक बुं तमो दमेन्द्र देव वर्मा नों पाराखाय चिनि पाराखाय 36 माइल ताबु बजाक लांनाय बनो ताबो काय नगद लांनाय जागा अस्पताल त माने परे गंगो चिकित्सा खाय बर रि रहका हॉस्पिटल हाते चिंता नगद बन तलां थाना तान जागनाय के बुफरांजोक ताननायखौ बुकुमै ताननाय बिनि कुमै अक गयां तानजानाय जा बुफरांजोक अक तार माने तिब्रासरनि बिसिङो राजनीति कबल लायो राजनीति थंजागलाय माने कक्तमा आतिना मु तानजानायनि दामखौलाय तानजानायखौ आन मोनाय ताननाय साबो ताननायखौ आन बुवाय माने नरकनि फेमिलिबो राजनीति हाबकाबदिसलाना ताक बनो बतलाङासा ताकि को बनो हॉस्पिटल तो गई ताबो जों फेरो गई तंलायो बनो अंकर खायके टिपनि न खाय छुप्रिका इंगे जोंनो फेरकलाय तंगोता नों बाराखाय चिन बारा 36 माइल थंरंनि केसे खेरेंबाय खयरपुरनि मेखलि पारावो याक्षि बदलनि आदं शंकर देबनाथि नगो हर सुनै रिजाखा खयरपुरनि मेखलि पारावो याक्षि बदलनि सामं ख्लायनाय शंकर देबनाथि नगो हर सुनै रिखा सामं सिद्रा ख्लायनाय रक Tabusuk jorani kokro koktuma asuk joratino tebon nangkuk mani koktuma shaimana bagai joyawi naitung di strang sati.